Kayaknya hari ini ya. Well, hari ini coffee shop kami Pepita and Sons melakukan monthly general cleaning and disinfecting. Jadi tadi saya harus ke sana dulu sebentar. I'll tell you more about it dan jasa siapa yang kami pakai di Bali ini. I will let you know on my Instagram. Jadi tadi pulang mandi dulu deh. Wear your headphones so you can hear them. Yeah. Alright. Nggak pecah-pecah. Oh iya benar. Ow. Okay. Oh. That's why you don't wear a bun. Yeah, I know, right? This bun has to. Okay, so welcome to Sophie Nafi Talks. Again. Ya, again, ini adalah sebuah nama yang diberikan oleh suami saya yang sangat menginginkan saya kembali membawakan talk show. Aku juga kepingin sih, but I'm just so busy. Dalam arti, ya standar lah, masak cuci, nang dapur ya kan, ngurusin Pepita and Sons, ngurusin ini segendut satu di bawah. Thank you for waiting, by the way. Thank you for waiting. Ini Radia, anak kami yang kedua. Ini Rangga, anak kami yang pertama yang baru saja bergabung di perusahaan disinfektan kayaknya ya. Yeah. I don't know why he's putting on these things. This tapi is ya. my, Apa kabarnya hari ini? Apakah semua baik-baik? Sekali lagi selamat datang di acara Sophie Nafi Talks. Jadi karena acara ini masih baru banget, ini baru episode kedua. To be honest, we don't really know where we are going to bring it. Jadi kita ikutin flow aja. Akan ada ke depan sih, saya udah ada beberapa tamu. Sebenarnya mereka adalah teman yang akan bersama-sama dengan saya ngomongin berbagai macam hal di dunia ini, in this world, okay? Minggu depan rencananya saya akan ngomongin soal bagaimana orang menghadapi COVID-19 di luar daripada Indonesia. I have some friends that I know will want to join. Lalu, actually I have another friend pending on the line. Saya masih harus confirm lagi dengan beliau. Kita akan bicara soal how to prepare more plant-based food, di mana orang suka bingung, katanya suruh makan buah dan sayur banyak, gimana cara cucinya? We're gonna talk about that. Dan topik yang paling ngetop semua orang selalu nge-DM saya adalah please tell me more about homeschool. Walaupun saya udah pernah ngomongin homeschool berkali-kali, saya udah bahkan kalau nggak salah 3 minggu yang lalu saya live tentang homeschool, but that's okay. It's okay, I can always talk about it again. Alright, so ada Rangga, ada Radia, bapaknya lagi ada Roxy di ruangan seberang, bapaknya lagi merekam supaya nanti Sophie Nafi Talks ini bisa ada di YouTube juga. I don't know if he's if he's doing a success with it or not. Alright, menjawab pertanyaan hutang teman-teman kemarin. Kemarin ada yang bertanya, nih, aduh, ini sih manja. Kemarin teman-teman ada yang bertanya ke Rangga sama Radia, Mama Sophie itu pernah marah nggak? Terus kalau marah seperti apa? So I'm gonna let you go first, Radia. Well, You have to come closer. Right. You don't have to be that close. Nggak apa-apa. Dah. Ayo. I guess I don't know. I don't know. Kok I don't know? Emang kamu nggak pernah kena marah sama aku? Nope. Aduh. Aku kan kerjaannya bawelin kamu terus. Well, I don't know. Kayak apa sih mama kok kalau marah? I don't know, you start pointing at stuff and make really bad assumptions. Bad assumptions gimana? Yeah, you do sometimes. Misalnya? Like, I did this stuff, but then you're like, you didn't do it, did you? But I actually did, and there's proof that I did it. But then you're like, no, you didn't do it. Terus? Sometimes you do that, sometimes you don't. Sometimes just, but yeah, I don't know. I guess it's just like any other parent. Any other parent? Yeah. Emang di luar sana suka gitu juga ya? Kalau udah marah nunjuk-nunjuk anaknya. Aduh, ketahuan. Oke Rangga, come up here. They want to know from your point of view. Mang mama kalau marah kayak apa? So clunky. Rangga, Take off copot the mask. masknya. How do I Whoa. put this in the most political way possible? Political lagi sok-sok. I don't know. I guess you like
break down what I did wrong. That's it. Terus Ya, ya itu. breakdown tuh misalnya apa? Maksudnya Misalnya Rangga tadi pagi lupa kasih makan anjing, misalnya. And then how do I break it down? yeah, like you say stuff like what time did you wake up? And I tell you, and then for example, if I wake up later, you're gonna be like, you shouldn't have woken up late in the first place, and now because of that, you forgot to feed the dog, and semuanya telat, and now you're like doing everything. Semuanya Every efek step is domino. counted. Yeah, it's a domino. Every apa dek? Every step is counted, like with the utmost detail. Every step is counted with the utmost detail katanya. Ya gimana dong biar ngerti kan maksudnya. Ngomong-ngomong, is this dog like dead under my feet or something? No, oke, masih karena dia udah terlentak. Oke, jadi begitu. Saya kalau marah begitu. Tapi mama kalau mama sampai marah banget, mama biasanya malamnya ngapain? Ngambek, Hah? Ngambek. Like Instagram. makan coklat. Makan coklat. Terus selain itu, Like Instagram. lihat Instagram. Ya, Terus enggak, itu aja makan coklat cuma lihat. enggak, mama ke kamunya. Nggak ada, it's just like ow. It's just, Sini, masuk. Yeah, nothing. Ke kamunya. Nothing, right? Enggak ada masa. Yeah, because I have to apologize, right? Not you. Iya, tapi ada saat yang mama marah banget pernah apologize nggak? Yeah, of course. Of course. Gimana? That I don't know. I mean, it's your like question to answer because we don't know. Ya gimana mama apologize-nya? How are we supposed to know? You never said it. Enak aja loh. Gimana Rang? Yeah, like you just say like, yeah, sorry mama, agak marah tadi because of this, and this, and just don't do that again. Ya itu, that's it. Tuh, jadi gitu. Tunggu ya, ini sebenarnya ada pertanyaan nggak sih? Ada, we Posisi just mama didn't dan scroll. Tuhanku, mic-nya udah benar. Oke, you help me scroll. Apa pertanyaannya? There's a lot of people. Ya, makanya lihat dulu. Hi Dave and Tante Donna, hi. Hello. Rangga is a grown-up man. I remember when I attended your class, he was still a boy. Really? When was this? I was still a boy. So does that mean like I'm not a We dog? can't or see something? Radia. Oh yeah, it's Okay. because I'm sitting all the way here. What do you want? I'm not thin, man. Hi Dave. Jangan boleh ngomong gitu what do you want sama orang. Kamu duduk yang benar. Kalau nggak kamu ambil kursi yang tingginya. Coba ya kita atur dulu supaya semuanya kelihatan. Dave, I'm gonna win that 10K ball. Oke, Dave itu adalah temannya mereka yang juga adalah anak No, homeschool. he's not my friend. He's Our arch enemy. my fans. No. Itu he's a diehard stan. Of me, yeah, of us. Oke, bapinya mana ini? He keeps stalking us. Oh, lagi ngecek ini transferan buat bayar cicilan. Belum masuk? Belum. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, so oh bacanya dari sini. Oke, Wow. ya, this is That's good. Oke. surreal. This is good. Okay, so Dave says hi. Terus ada Maxology bilang Rangga pegang HP aja sambil join di live ini biar bisa sambil baca. Yeah, that's what we're doing right now. Yeah. Thank We you. already have it. Kalau Mama marah sama manajer seperti apa? Ini Om Jaka. Kamu nggak ingat? Kamu ingat Om Jaka nggak? Of course. Oke, Om Jaka like family to us. Oke, terima kasih Scarlett Yolinda. Alright, so so itu pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan ditulis aja di komen. Ada yang bertanya juga tentang mereka berpikir ingin homeschooling saja karena masa pandemi ini mereka belum tahu berapa lama, pemasukan juga belum pasti orang tuanya sehingga bingung karena harus membayar sekolah tiap bulan. Saran saya, jangan mengambil jalur homeschool hanya karena takut nggak bisa bayar uang sekolah yang sekolah biasa sekarang. Because it's a different world. Homeschool itu sangat membutuhkan komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi. You know why? Because hi Bapi, welcome. You Karena could end up like wasting more money on doing homeschool than because you find out that turns out your children doesn't enjoy it. Terus jadinya you waste your time and effort on Yeah. homeschool. ya, Because remember, homeschool is not for everyone. ya, not for everyone. Oke, sekarang yang saya mau tanya adalah Rangga, homeschool itu sebenarnya apa sih? Is it just like doing school at home? That's the basic. That's the name of That's the thing. basic of Tapi it. Gimana ya? It's I don't think you should use it as a shortcut
it's not a Don't shortcut. use it as a Don't use it as a shortcut, crush. okay? Terus? Shortcut, but dalam arti like you mean like in quarantine right now kan nobody's going to school. Right. Don't use it as a shortcut because belum tentu you will enjoy it either. Like many. Yeah, but this is actually if they want to try. I think this is actually the This right is time a good to try. time to yeah. try, but don't force yourself to, you know, go through with it if it's not for you. Oke, technically yang bisa saya kasih tahu secara praktikalnya adalah di luar sana banyak sekali itu kayak belanja online baju. You just look for whatever curriculum yang menurut kamu bagus. Udah gitu kadang-kadang sering banyak trial-trial yang boleh gratis. Cobain aja. Ini mumpung saatnya tepat karena bulan Mei sebentar lagi masa sekolah sudah habis. You have June, July yang adalah libur. I know it's libur tapi kan I'm pretty sure semua belum beres karena pandemi ya. So I'm pretty sure you can actually give it a try yang online gratis itu cobain aja. Tapi begini. Bisa scroll ya. Bisa. Tapi begini. Even when you want to give it a try, coba dikasih waktu. Jadi semua keluarga diberi pengertian. Oke, keluarga, kita akan coba selama 1 bulan ya kurikulum ini. And then the ball starts rolling. And then you need to be consistent. Consistent tuh apa misalnya? Ya bangun pagi semuanya. Jadi bukan anaknya aja yang bangun pagi, Bu. Pak, bukan. Bapak, Ibu juga bangun pagi. It's a journey you go through together. A journey you go through together. Siapkan sarapan, segala macam buat mereka. Kalau ada jam doa pagi silakan lakukan. Lakukan kehidupan seperti biasa. Jadi enggak karena mentang-mentang homeschool terus mereka keluar dari kamar, belekan, terus bisa duduk di meja tulis, sambil telat masuk. No, memang harus ada jadwalnya. Dan tiap hari harus ada yang namanya daily target. Daily target itu apa? So you write down what you want to accomplish for the day. For my homeschool, it's because I have like quizzes and tests. So what I do is I write it down in a board, and it says I want to do 3 quizzes and 1 test. That's like the minimum Goalsnya ada goal. Yeah, because for every lesson there's like 10 books or more. And Tergantung what tergantung curriculum you subjeknya take. apa. Ya. Usually math paling banyak. Terus? Daily target is exactly that. You just like write down what you want to accomplish that day, and tick off the ones you already done. Ya. Jadi fokus gitu. You don't just aimlessly do whatever subject. Oke, mungkin ini harus ada pembahasannya lagi. We'll do it next week ya, supaya lebih jelas lagi. Deserves its own segment. Yeah, it has its own segment. So anyway, kita udah jawab pertanyaan hutang hari ini. Tadi saya lihat ada pertanyaan Radia. Tuh, Radia tuh paling seneng ke kulkas. There's a lot of. Kayak mama. Okay. Radia itu sekarang kelas 7. Dave, homeschools for the elite high IQ students. You got that right. Dia anak homeschool soalnya. Good sense of humor, Dave. Alright. Banyak. Kak gimana katanya kok sekarang Rangga Radia mau masuk Instagram. Dulunya kan susah. Kenapa? There's a lot of questions. Kenapa kamu? Kak, anak-anaknya pintar sekali bahasa Inggrisnya. Belajarnya bagaimana, Kak? You want to take this one, big man? Oh, I can't. Just answer. Just answer. Rangga kamu di belakang aja. Yeah, Dia biar di thanks. depan. You're taller so. Nah, Alright. kenapa? We've been doing it since we were 5, so I guess you need to take it at an early age because it develops into your daily life, just like homeschooling, right? So you gotta really make it a habit to speak English sometimes if you really want to learn it. Kebetulan juga mereka punya kurikulum bahasa Inggris sih guys. Jadi it actually helps them speak the language more fluently gitu ya. Someone said I have a fan. Yeah, do you even follow me? Nih anak umur 12 tahun tengil emang, maaf ya. Oke. Udah tadi, udah dijawab semua. Okay. So, You won't scroll. are we gonna sing or what? Because I'm pretty sure they're Ini dari my waiting. account, No. not Mama's account. No. Nggak bisa, you can't scroll. Radia, tapi kalau misalnya ada yang tanya, Radia itu bisa bahasa Indonesia apa enggak? Sometimes. Ya, harus bisa lah orang Of course. Indonesia. I live in Indonesia. Jadi bahasa Indonesia gimana? Yeah, it's normal, I guess. Ngomong bahasa Indonesia sekarang. Kamu Ya bisa? biasa sih, like Halo semua. halo semuanya. Dia bercanda. Harus Bapaknya banyak. bisa bicara bahasa Inggris tidak. Wah, Cannot. Iki Little loh. little sih I can. Bapaknya ini justru sarjana guru bahasa Inggris. Oh, I cannot be proud of that. Oh, I yeah. talk English if necessary only. Iya. Gitu? Nggak sungguh bener. Jadi kalau teman-teman tahu, dulu dia sekolah di Sanata Dharma.
Dan harusnya lulus dari sana dia itu guru bahasa Inggris. Sempet ya kamu ngajar di SMA mana? SMA 6. SMA 6 Jogja. Yogyakarta. Gitu. Mana itu dekat rumahnya Carlo itu? Jetis ya? Lulu. Bukan Jetis. Mana Ya. itu? Oke. Dekat Tugu. Ini ada pertanyaan lagi, it's quite a long one. Coba baca dari sini. Ini nggak apa-apa. I already have it. Kak, gimana kasih pengertian ke Rangga and Radia Oh, yang sehingga tadi. sekarang mereka mau masuk ke IG? Belum haven't answered it. Mau masuk IG video. Soalnya kalau perhatikan sebelum-sebelumnya mereka suka menolak kalau di shoot pas lagi story live. Kenapa I mean- itu? Ayo. Kenapa? We're fine with it. You know, we've been on camera a lot of times. It's not like What camera? you've been in ads and videos. Oh, and stuff. maksudnya dulu kamu pernah syuting TV. Yeah, it's Dia- not. It's not like a brag or anything. But Kaya boleh. I feel normal. Like for some people, like yeah, it might be a little bit awkward. But you know, I'm awkward. But I don't. You know, I have to do it. You have to do it. You don't have to do it. No, I don't have to do it. It's kind of like part of your life since you're part of the family gitu ya. Yeah, that's what I'm saying. Jadi mungkin maksudnya dia adalah kalau misalnya keluargamu itu mungkin bapak ibunya adalah petani, pasti anaknya pinter menanam. Kalau bapak ibunya itu adalah orang IT, pasti anaknya ngerti IT gitu. Jadi maksudnya gitu. Jadi udah jadi budaya keluarganya. And that's actually what homeschool is all about. Terbiasa. Yeah. Jadi it becomes part of your. Jadi sekarang kenapa mau ikut live? Karena Because now we kind of need to. We can't avoid it wherever we go. No, I you mean know. biasanya like on IG stories. Sometimes I feel like I don't need to be in the story. I have the answer. Hah? Supaya kalian berlatih berbicara di depan umum, Iya. di depan kamera when necessary. ya. Itu kan your answer. Memang itu Iya. ini program latihannya. Bis kan Iya. kalian nggak bisa kemana-mana. Saat ini. Ya. Jadi disinilah kita berlatih, oke? Oke, ini udah pada suruh nyanyi. Rangga Radia hari ini mau main gitar boleh ya? Enggak. Sure. Boleh lah. Ayo. Tak suruh ambil gitar aja. Kalau nggak gini susah disuruhnya. Jadi mumpung kayak gini ada pressure tertentu. Radia gaya ngomongnya asik banget. Sebenarnya Radia itu gaya ngomongnya Wait. What song shall we play though? Let's do some. jangan fales loh. Ngisi ini. Can you put your knee? Okay. Go behind. Please. Go behind. Go behind. Go behind. That's for all you meme lords out there. Meme Lord. That's the coffin dance song. Gimana lagunya? Gimana? So dumb. Coffin dance itu apa sih? It's an EDM song, but in guitar. Kopo toyo lele. Ya wis lah, nggak ngerti mboh lagu apa. Coffin dance. Sebentar. Ini tarik dulu dikit. Dah, sini. Biar dah masukkan anjing saya juga. Dah, udah sekeluarga. Soalnya kemarin ada yang nanya, Roksinya mana nih? Roksinya tidur. Dah, tidur bobo aja. Bobo. Oke. Sudah ya, nyanyi lagu When I See You Smile Bad English. Nanti deh, kalau itu kayaknya harus dilatih karena mereka kan nggak ngerti lagu 90s. Jadi kita lagu yang I really don't. Roxy come here. Ini yang paling malu. Susah dimonetize yang ini. Ya ampun, udah doli mereka. Ayo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Baby, darling,
Everybody sing. Stand by me. Now pay us. Ya, sembarangan. Sponsor, we're still waiting. Sponsor ya mungkin ya setelah ini mungkin kita bisa sambil main sambil baiklah setelah ini. Sambil main sambil ditransfer Ibunda ya. membuat segelas teh untuk ayah. C. Radiak di sini ya kelihatan. Sponsor teh maksudnya. Ya apa aja lah. I'll just be. Oke, jadi oke. itu dia tadi lagunya Stand By Me, judulnya. Tadi ada yang nanya bad English, we will latihan dulu ya, minggu depan. Oke? By the way, That's crazy. Crazy Tanzil. hi Gracie Chansil. Itu juga salah satu one of my fans. By the way, saya mau kasih tahu ya, Sofi Nafi Talks ini nggak harus selalu ada kami. Jadi nanti mungkin ada tamu lain gitu. Jadi akan ada apa ya, polanya tersendiri. Ini sebenarnya uji coba mikrofon, situasi ya, rekamnya. Ya. Jadi nanti harus diikuti aja seperti apa. Halo DJ, formatnya. itu juga satu lagi one of my fans. Oh, you know what? It's been half an hour. We have probably just 5 to 7 minutes left. Ya nggak Oh sih? ya. Tapi oke, kita boleh jawab satu pertanyaan lagi kali ya. Coba ada pertanyaan apa lagi sih? Katanya besok lagu rohani. Oh ya udah sekarang aja lo Rohani. Oh, really? Hah? Tuh Kok ada yang minta lagu Still? Kok pas itu ada di dalam hati kami ya tadi Still? Oh, yeah, let's do it. Ini Still yang rohani kan maksudnya? Wah, What? Ya udah. Nih. I didn't even know the song. iya sama-sama Gimana? sudah recognize. Audio oke everybody? Watch out for my fans. Hide me under your wing. Cover me within your mighty hand. Sing. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Lingkupiku. Dengan sayang. Sorry Semua lupa. nyanyi di rumah ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kawal di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Ku tenang sebab kawal aku. Jadi ketenangan itu nggak bisa kita buat sendiri, itu maksudnya boys. Ketenangan itu hanya I was milik definitely playing throughout the entire thing. Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Aduh sampai kesel gara-gara belum siap. Kenapa kita tidak bisa menciptakan
apa ya, tidak bisa mengontrol semua hal yang di dunia ini. Itu adalah kekhawatiran kita yang terbesar biasanya, mengkhawatirkan sesuatu, Mengendalikan. mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi bagaimana tuh Bu Sofi kira-kira? Loh, kok ditempar ke saya? Lo kan Sofi Buka Nafi wajah. Talks. Oh, iya, siap. Kalau Pongki Baratalks beda lagi. Ini Sofi Nafi Talks. Pongki's podcast. Ya, pertama-tama kita nggak punya, jangankan hikmat, saya percaya kita nggak punya kepintaran sebesar dan setinggi itu untuk mengendalikan segala sesuatu. You cannot see beyond what you can see. Lalu kedua adalah, kalaupun kita bisa, biasanya yang namanya manusia itu pasti ingin mengendalikan semua buat dirinya dan keluarganya. So, it's just not possible. Sampai ketemu di live kita lagi besok hari. Sofi Nafi Talks akan kembali lagi besok pukul 5.30 waktu Indonesia WITA. Semua dadah-dadah dari belakang. Dan waktu Jakarta atau WIB 4.30. Saatnya sekarang kalau mau teman-teman yang ada di Bali mau siap-siap buka puasa silakan. Buat yang ada di WIB kan belum. So now you have to pindah ke Lea Simanjuntak Official karena adik saya. Udah habis deh. Enggak, dia baru mulai malah ya. Saya ingin bicara sedikit menyemangati keluarga yang kepala keluarganya itu adalah musisi seperti saya, ya. Saya ingin menyemangati bahwa kita melalui ini bersama-sama. Saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarga masing-masing di sana, tapi saya yakin bahwa Tuhan selalu menunjukkan kuasanya, menunjukkan keajaibannya untuk memelihara kita semua. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh keluarga yang sekarang mungkin nonton yang kepala keluarganya ya musisi seperti saya. Karena apa? Karena saya juga mengalami ya. Semua. Jadi Tuhan akan menunjukkan cara untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Ya ini hanya menyemangati saja. Which is why tadi kita harus still and know He is God. Kalau kita nggak still kita nggak bisa dengar gitu ya Pak ya. Oh, loh kok live-nya Lea udah selesai? Emang berubah jam ya sekarang ya? Setahu aku di jam 5. Oke, sorry Li, gue nggak tahu. Ntar abis ini saya telepon dia. Oke, so malam hari ini kita akan siap-siap ntar lagi mau makan. Menu hari ini keluargaku, karena saya sudah live, saya nggak ada kepusingan lagi saya harus masak, adalah bayam merah kuah, kore dan tempe. Langga, mau ngomong sebelum kita pamit? Ya. Ngomong apa? Ya terserah. For today. Stay clean and don't be stinky. Oke, Radia. Stinkers. Hey, come here. Take a shower. Watch his latest video if it's uploaded already. The Yeah. day after tomorrow. Ya, apa nama channel Bapak? Pongki Baratasang. Subscribe. Oke, thank you. Follow our dog at Roxy the French. She needs more followers. Nggak usah dia mah. End it now. Oke, bye. Okay, See bye. you. See you tomorrow. Bye.